Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette nouvelle édition de notre agenda communal qui va vous donner la possibilité de découvrir différentes activités organisées sur notre commune. Si vous suivez régulièrement nos programmes, vous savez que nous partageons ces informations en plusieurs langues et pour l'émission de ce soir, en dehors du français, nous aurons le privilège de partager les informations en arabe avec la présence de Tikra. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار أحبتي مساء الخير نلتقيكم لقاءنا الأسبوعي المعتاد أمسية كل أربعاء لنقرأ بين حضراتكم نشرة الأخبار النشاطات والفعاليات للمنطقة نرحب بكم كعهدنا في كل أمسية أربعاء ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وأن تكون الأخبار التي نلقيها عليكم تروق لكم. Si vous avez regardé l'émission de mercredi dernier, vous pouvez constater que pour l'émission d'aujourd'hui, nous sommes un petit peu moins nombreux autour de la table, ce qui signifie que pour ce soir, eh bien, nous n'aurons pas le plaisir d'avoir la présentation en lingala assurée par Germaine et pour le moment non plus ne pas retrouver la présentation en espagnol assurée par Angela. Mais si vous avez regardé l'émission mercredi dernier, vous avez eu la chance de pouvoir retrouver la présentation en 4 langues. Tout de suite, je vous propose de rentrer dans notre agenda pour cette semaine et de découvrir ensemble les différentes manifestations qui sont à votre portée et qui seront peut-être des idées de sortie pour ce week-end ou au-delà selon les dates. Le premier événement, eh bien, c'est celui que nous avons évoqué mercredi dernier, à savoir que l'association Repas à 5 francs ce samedi va fêter son 5e anniversaire. Le lieu, ce sera le centre de quartier des Avanchais. Samedi, nous serons le 15 octobre. La manifestation commence dès 14h30 et si vous êtes parmi ceux qui seront autour de la table, eh bien, on vous offrira la tarte aux pruneaux pendant toute l'après-midi. Il y aura des animations musicales et également un spectacle de magie qui sera proposé par Gianfranco, personnage que vous avez pu découvrir sur notre plateau la semaine dernière. On en profite en dehors du 5e anniversaire qui se marquera ce prochain samedi de vous donner le menu pour le mercredi 19 octobre qui sera le prochain rendez-vous pour les repas. Le menu sera constitué en entrée d'une salade ou d'un potage suivi de lasagne fiorentina et enfin d'un dessert. On vous rappelle que pour ces repas, il est préférable de procéder à votre inscription. Pour cela, il y a 2 moyens que l'on met à votre disposition. C'est soit un numéro de téléphone qui est le 076 630 33 71, on le répète, 076 630 33 71, ou encore une adresse de courrier électronique repas à 5 francs @gmail.com. Et dans repas à 5 francs, vous mettez le 5 en chiffres et non pas en lettres. أحبتي إذا كنتم تابعتم معنا حلقة الأسبوع الماضي أكيد كنتوا شفتوا الاستوديو كان مكتظ وتحدثنا بلغات عدة واستقبلنا أيضا الساحر الذي سيشارك في احتفالات غوبا سان فرانك بعيدها السنوي الخامس. أما إذا فاتكم مشاهدة هذه الحلقة فالآن سنعيد عليكم الفقرة الخاصة باحتفالات السنة الخامسة من عمر غوبا سان فرانك والتي ستكون يوم 15 من شهر أكتوبر الحالي أي يوم السبت القادم. تبدأ احتفالات غوبا سان فرانك من الساعة 2 بعد الظهر في سنتر دو كارتيه دي زافانشي. تستقبل كل أصدقائها. إذا رغبتم الاشتراك في هذا الاحتفال نعدكم بأنه ستكون هناك عروض موسيقية وعروض سحرية يقوم بها جين فرانكو الذي شاهدنا جزء من فعالياته السحرية الأسبوع الماضي. وأيضا هناك دعوة من كريستين بأن تقدم لكم التارت
بمناسبة أعياد ميلاد منظمة غوبا سان فرانك. فإذا عندكم دعوة، أتمنى أنه ألتقيكم شخصيا. أنا سأذهب إلى هذا الاحتفال لأشارك أصدقائي بإطفاء الشمعة الخامسة من عمر منظمتهم. فإذا أحببتم أن تشاركوا سيكون هذا من دواعي سرورنا أن نستقبلكم. أما إذا أحببتم أن تطلعوا على قائمة الأطعمة التي تقدمها غوبا سان فرانك للأسبوع القادم، والتي هي يوم الأربعاء القادم بتاريخ 19 من شهر أكتوبر الحالي، والذي أيضا تقدم هذه الوجبة ظهيرة كل يوم أربعاء في سنتر ديزافانشي. القائمة ستكون كالتالي: تبدأها بصحن سلطة، ثم الطبق الرئيسي وهو اللازانيا، وتختمها بطبق من الحلويات المعد منزليا. إذا أحببتم أن تتصلوا لتحجزوا أماكنكم على طاولة غوبا سان فرانك للأسبوع القادم، فبإمكانكم أن تستعملوا طريقتين: الأولى باستعمال الإيميل الإلكتروني الذي هو groupasanfranc@gmail.com، أو باستعمال رقم الهاتف الذي هو 076-630-3371. أكرر رقم 076-630-3371. لا تنسوا يوم السبت القادم عند الساعة 2 بعد الظهر، بدءا من الساعة 2 بعد الظهر، بانتظاركم احتفال يمكننا أن نستقبلكم برحابة صدر وبمحبة لنطفئ معا الشمعة الخامسة لمنظمة غوبا سان فرانك. Depuis le début de semaine à la Macave, c'est une nouvelle exposition qui a pris sa place et dont vous pourrez profiter jusqu'à la date du 5 novembre. C'est Lanka Paula qui expose et ce sont des tableaux art déco. On en profite pour signaler, mais également rappeler que la Macave a maintenant de nouveaux horaires. Ceux-ci sont entrés en vigueur depuis la rentrée de ce mois de septembre. Les nouveaux horaires sont les suivants: du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, le samedi dès 10h et jusqu'à 16h. Si vous désirez des renseignements pour pouvoir donner un coup de main pour les personnes qui sont là et qui assurent la permanence, ou si vous désirez organiser une exposition ou connaître les conditions pour pouvoir utiliser les locaux et ainsi montrer vos œuvres, eh bien il y a un numéro de téléphone pour cela, c'est le 079 401 01 90. On le redonne: 079 401 01 90. تستمر نشاطات ماكاف، نشاطات الفنية وعروض الفنية. هذه المرة سيبدأ بعروض اللوحات الزيتية للفنانة التشكيلية التي هي لانكا أو لانسا باولا. Peut-être, oui. Ouais. Oui. لانسا باولا تعرض لوحاتها الزيتية بدءا من يوم من يوم 11 من شهر أكتوبر الحالي، وتستمر حتى يوم 5 من نوفمبر. هناك أوقات لزيارة المعرض للمهتمين بزيارة المعارض الفنية ومشاهدة اللوحات الزيتية التي يقدمها المعرض. هناك أوقات لهذا المعرض. يبدأ المعرض بفتح أبوابه أمام الزوار من يوم الثلاثاء عند الساعة 2:30 ظهرا وحتى الساعة 5 العصر مساء. أما يوم السبت استثناء سيفتح أبوابه من الساعة 10 ويستمر حتى الساعة 4 مساء. فإذا هناك فرصة طيبة لكي تشاهدوا اللوحات المعروضة ضمن نشاطات ماكاف الفنية. Chaque mois, il y a 2 dates importantes à retenir. Ce sont celles qui concernent la récupération des déchets. Vous savez que depuis quelque temps maintenant, il y a 2 dates dans le mois, mais lors de ces 2 ramassages, on procède au ramassage des déchets incinérables ainsi que des déchets métalliques. Dans le temps, ces 2 types de ramassage étaient séparés. Maintenant, ils sont en commun. Donc, quelle est la prochaine date que vous devez noter sur votre calendrier si vous avez des choses à débarrasser? Eh bien, ce
sera la semaine prochaine, le mardi 18 octobre, ramassage des encombrants ainsi que de la ferraille. Si vous aviez des objets pour lesquels vous vous posez la question de savoir si on peut les sortir, si on peut les faire ramasser ou s'il faudrait les porter dans un centre, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du centre d'entretien de la ville de Vernier. Le numéro de téléphone, c'est le 022 306 07 00. On le redonne, 022 306 07 00. Prochaine date donc le mardi 18 octobre. Après, il faudra patienter jusqu'au mois de novembre. أحبتي، وكما تعرفون في كل شهر تحدد لحضراتكم أوقات لرفع الأنقاض والمواد المنزلية والأثاث المنزلي الضخم، سواء المتكون من الحديد أو الخشب. يحدد لحضراتكم وقت تاريخ محدد كي تتخلصوا منها، لتقوم البلدية برفعها عن أماكن وضعكم إلها. هذه المرة حدد يوم الثلاثاء المصادف 18 من شهر أكتوبر لرفع المخلفات التي تودون التخلص منها، مثل المخلفات الحديدية، الأثاث الضخم الذي يصعب عليكم نقله. يمكنكم أن تضعوه في المناطق أو الأماكن التي تعرفوها بالطبع، وهي عائدة في كل منطقة هناك مكان خاص مخصص لرفع هذه الأنقاض. أما إذا أحببتم أن تستفسروا أكثر، يمكنكم الاتصال على رقم الهاتف 022 306 0700. أكرر الرقم 022 306 0700. Pour ceux qui suivent régulièrement les concerts qui vous sont proposés au Lyon, dimanche prochain, nous serons le 16 octobre et il y aura une nouvelle édition qui vous sera proposée. L'heure est toujours la même, c'est à 18h et cette fois-ci, ce sera Patrick Bilzer et son ensemble de musique klezmer qui se produiront. Le lieu donc, eh bien, c'est au Lignon. On rappelle le principe de ces concerts, l'entrée est libre, une collecte est organisée à la sortie. Dimanche 16 octobre à 18h, on espère que vous serez nombreux à ce rendez-vous musical. والآن للمهتمين بالعروض الموسيقية نقول لحضراتكم إن هناك حفلا موسيقيا ينتظركم في منطقة ليون. هذا الحفل الموسيقي سيقدم لكم يوم 16 من شهر أكتوبر الحالي عند الساعة 6 مساء. الموسيقى سيقدمها باتريك بيلير، c'est juste comme ça؟ Oui. مع فرقته الموسيقية. والعروض الموسيقية التي يقدمها هي دو ميوزيك كليزمار. الدخول لهذا العرض الموسيقي سيكون مجانا، وستتخلل العروض الموسيقية جمع للتبرعات لمن يود أن يساهم في دفع مبالغ معينة. سيكون متاحا لحضراتكم أن تتبرعوا بها كي تذهب إلى المشاريع الفنية التي تقوم عادة في منطقة لينيون. فإذا موعدكم يوم 6 من شهر أكتوبر الحالي عند الساعة 6 في منطقة لينيون. Pour ceux qui s'intéressent à l'art japonais, eh bien, ce week-end, ce sera entre guillemets week-end japonais et le lieu, ce sera la maison Chauvet-Lulin. Pendant 3 jours, 14, 15 et 16 octobre, vous pourrez assister par petits groupes à différentes démonstrations, dont notamment l'art floral Ikebana, la cérémonie du thé. On vous conseille de réserver votre venue puisque c'est par petits groupes que vous pourrez assister à ces démonstrations. Donc si vous voulez procéder à votre réservation, il y a une adresse de courrier électronique qui est à votre disposition, c'est réservationchaka@gmail.com. Donc réservation comme le mot en français au singulier suivi de chaka, c'est chaka @gmail. Voilà donc pour pouvoir procéder à l'inscription pour ce week-end japonais qui se tient à la maison Chauvet-Lulin à partir du vendredi 14 jusqu'au dimanche 16 octobre. Et dites-moi Bernard, Oui. ça va prendre toutes les journées parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'horaire. Alors le samedi et le dimanche c'est toute la journée, le vendredi c'est en début de soirée. أها. Ouais.
أحبتي، هناك اقتراح نختتم به حلقتنا لهذا اليوم. نختتم حلقتنا وإياكم باقتراح في غاية الظرافة، ربما سيدفعكم لقضاء وقت جميل بالويك اند المقترح الذي تقترحه عليكم ميزون شوفو ليلون. تقترح عليكم ويكند على الطريقة اليابانية في هذه الأيام من يوم 14 من شهر أكتوبر الحالي يستمر حتى يوم 16 من شهر أكتوبر الحالي. راح تطلعون حضراتكم على طريقة الحياة اليابانية من خلال تفاصيل معينة، مثلا من خلال فلوغال، كيفية صنع الأزهار، شلون يحطون اليابانيين الأزهار، طقوسها، كيفية إعدادها، والصبر على إقامة لوحة فنية جميلة. وهو الحقيقة الأزهار وطريقة وضع الأزهار اليابانية طريقة مميزة وغاية بالجمال. وأيضا كيفية التعرف على الطقوس، صنع الشاي، على شرب الشاي، كيف تقضون ساعة طويلة بشرب أكواب الشاي بهدوء وراحة بال ودعم. فإذا أمامكم فرصة لأن تتابعوا كيف يمكن أن تتم مراسيم شرب الشاي ومراسيم صنع الأزهار أو تنسيق الأزهار عفوا في يومي، من يوم 14 من شهر أكتوبر واللي راح يكون يوم الجمعة مساء راح تبدأ هذه الفعاليات، ويوم السبت ويوم الأحد ضمنا راح يستغرق كل النهار أمامكم. فهناك فرصة رائعة لكي تطلعوا ولكي تتمتعوا بوقتكم بشرب الشاي ومراقبة الأزهار اليابانية. قبل أن أنسى، إذا أحببتم أن تحصلوا على معلومات أكثر يمكنكم الحصول عليها يمكنكم الحصول عليها من السيت انترنت ريزرفاسيون c'est quoi? Réservation Chaka. Réservation Chaka @gmail.com. Vous imaginez, on reçoit des adresses de courrier électronique et on ne les donne pas dans l'information. Mais qu'est-ce que c'est? On en profite avant d'arriver au terme de cette émission pour vous rappeler que si vous désirez que les activités que vous organisez, les manifestations, l'Assemblée générale ou encore d'autres éléments de la vie de votre société soient partagés avec la population, n'hésitez pas à envoyer cette information auprès de Canal 29. Vous utilisez notre adresse de courrier électronique canal29@bluewin.ch et vous nous envoyez votre programme avec suffisamment d'avance pour que nous puissions le partager avec nos présentateurs et que ceux-ci aient le temps de pouvoir procéder à la traduction de vos textes d'ici à l'émission où l'information sera partagée. Et n'hésitez pas non plus à partager un dessin, un flyer ou une affiche qui sera, je dirais, l'élément porteur de votre manifestation. Vous avez vu qu'il est possible de pouvoir l'incorporer dans notre programme. Et puis, si vous voulez savoir les différents éléments de la vie de notre société, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. Vous tapez simplement Canal 29. Et pour ceux qui ont envie de revoir l'émission du mercredi, vous pouvez aller sur YouTube. C'est en général le jeudi ou le vendredi que l'émission est mise en ligne. Et là aussi, si vous regardez l'émission, cliquez sur les petites mains. Quel que soit le sens, ça n'est pas grave. Les pouces sont jamais comme ça, ils sont comme ça. Et laissez-nous un commentaire, ça nous plaît toujours et ça nous permet de nous améliorer. برافو. أحبتي، ولإدامة التواصل بيننا وبينكم دائما نقترح على حضراتكم أن تشاركونا بحياتكم، بصوركم، صور عائلتكم، صور رحلاتكم، وربما أخباركم، وأيضا ربما تصاميم قمتم فيها ونشاطات تدعون إلها أو نشاطات تقومون فيها. سيكون من دواعي سرورنا أن تشاركونا إياها لنعرضها على حضراتكم في نشراتنا اللاحقة.
وربما يمكنكم أن تشاركونا إياها في صفحتنا على الفيسبوك. سيكون من الممتع جدا أن تشاركونا هذه اللحظات، لأننا بالتأكيد نحترم آراءكم، ويهمنا جدا أن تتابعونا، ويهمنا جدا أن نتشارك لحظاتنا وحياتنا مع بعض. بالنهاية لم يتبقى لي سوى أن أتمنى لكم أمسية طيبة وعطلة أسبوع هانئة، وعودة إلى الأسبوع القادم بانتظار أن نلقي بين حضراتكم يوم الأربعاء القادم من خلال شاشة قناة 29 نشرتنا الأسبوعية القادمة. أمنياتي لكم بكل الوقت الهانئ، وإن شاء الله تكونون دائما بخير حتى نلتقيكم. إلى اللقاء. Si vous êtes résident aux Avanchais et que depuis notre passage au numérique et la haute définition, vous n'arriviez toujours pas à recevoir les signaux de Canal 29, n'oubliez pas que dans le dernier numéro de l'actualité Vernier, le numéro du mois de septembre, il y a un article avec toutes les informations techniques pour régler votre téléviseur afin de retrouver les signaux de Canal 29. Et on en profite, puisqu'on parle de Canal 29, de souligner que toutes ces émissions, que ce soit la présentation, la réalisation technique, la diffusion ou les reportages, tout cela est entièrement réalisé par des gens qui sont bénévoles. On a beau dire télévision, ne croyez pas que nous sommes des salariés, bien au contraire. Toute l'équipe se joint à moi, qu'elle était devant les caméras ou derrière les caméras, pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous espérez au rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20h. Et pour ceux qui veulent savoir comment nous recevoir sur Livestream, là aussi, passez par notre page Facebook, vous retrouverez le lien, il n'y a qu'à cliquer et vous serez en direct avec notre émission. Excellente soirée et à la semaine prochaine.